যত না বাসে তো নিচে বতা থান যত যাব খরচ লাগে যত যাব খরচ লাগে দেখুন তো একটা সাইড দাও না তোমরা গ্রাউন্ড হরন বাগে কই যায় প্রফেসর ডক্টর মানিক হরজন সবাই খুবই লাগতো জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হরজন সবাই ডক্টর মানিক হরজন সবাই খুবই লাগতো জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক হরজন সবাই খুবই লাগতো প্রফেসর ডক্টর মানিক হরজন সবাই খুবই লাগতো প্রফেসর ডক্টর মানিক হরজন সবাই খুবই লাগতো জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হরজন সবাই খুবই লাগতো জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী লাগতো সবাই খুবই লাগতো যতনা কই নাই চিনিচার খালিnya কই যতনা আসুংনানি বাগে তিনিনি जों আসুংনানি বাগে কই নাই তিনিনি পান্ডানি কই নাই আসুক খাইনানি বাগে তিনি আকারতলা মন্ডলनि প্রেসিডেন্ট বরমুনাं নির্মল দেবরমাল গিনি আসুক বরমুনাं অভিজিৎ দেবরমাল তিনিনি পান্ডানি আসুক খাইনানি বাগে কোনো কই তাই খরকসা প্রেসিডেন্ট তিনি গোলাঘাটিনি বরমুনাं প্রেসিডেন্ট নারিয়ম জামনানো বাবিনি মানিজাক আসুক খাইনানি বাগে কই পয়লা মোর্চা রমন সঞ্জাতর পালকা या বকর লাগাই দিদের সাইড থেকে দিয়ে দিদের একটা সাইড থেকে দিয়ে যত পাঁচশো পাঁচজন দিশানোরি থামাইনাयसिनि प्रदेशनि साधारण सम्पादक डॉक्टर बिपिन देबर मानस रिसारि लाखसौलायनाय yang bagai koinai joto sancara पार्टी ने दे आदर्श मुताबिक पार्टी ने दे गाइडलाइन मुताबिक मोदी नरेंद्र मोदी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह नोना आवाज ते किसे बिना आवाज फाया करते किसे नरेंद्र मोदी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ए आवाज सिनी चीफ मिनिस्टर फाया CPM Tipramotaya Karati Bimana Romantu Khabai Kubai Lamtogo CPM Tipramotaya Karati Bimana Romantu Khabai Kubai Lamtogo Nobogoto Den Sagotong Nobogoto Den Sagotong Nobogoto Den Sagotong Jonjoto No Lamtogo Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki যত না বাসে তো নিচে বতা থান যত যাব খরচ লাগে যত যাব খরচ লাগে দেখুন তো একটা সাইড দাও না তোমরা তিনি যে জয়নিং খাইমানি ব পার্টি ইয়াকলাই তিনি জয়নিং খাইকি জাখা তিনি বিশেষকৈ সিটিএডিসি যে জন্মজয় নগর পেকুয়ার জলা যে কেন্দ্র ও কেন্দ্রনি বিশৃঙ্গ মূলত হব টাকাজলা মন্ডল বিশৃঙ্গ খবজাগো হাইপানো যেহেতু এডিসি কেন্দ্র তো 2-3টা বিধানসভা টাচ খাই কিসা খাই আবন বিশৃঙ্গ প্রায় 42 পরিবারনি 135 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও ত্রিপুরামত হাতে CPM ইয়াকারি নাই বড় মোদী মানিক শাহ যিনি যে ডেভেলপমেন্ট হারে বিজেপি যেভাবে বিজেপি সরকার যেভাবে কাম খাই দङ ও সামনানগৈ বরক তিনি বিজেপিनि বানারাव फाइराव बायका जों आरो बरबाय कक सालायपुर जे बर कक सामानि CPM 25টা বছর বড় কোনো মালিয়া তাবক ত্রিপুরামত এডিসিও সরকার তংফানো বড় কোনো কিশোরী জাগলিয়া জোনালনি হইতে
কোনো কিছু মানলিয়া বড় এতদিন ধরে ফানসানো হামজাগে সামং খাই দं মানে দিনে বড় গোबांमा কোনো কিছু মায়েন বাগै বিজেপি একমাত্র সম্ভব বিজেপি মাধ্যমে বড় বিজেপি খাইয়াতে তুইফানोसे বিজেপি বড় নব খুইনাय गोबांमा ब्लकनि स्किम रक माने परे बल तिनि खाय बिजेपि हामजागै बिजेपि बारा खाय दं बायका दर नखना सिने राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिनि उपस्थितियाव और दुई तीनटा मंडल बरक जत पाल खायनाय जे दिनैनो कायसा योगदान सभानो बानचाल खायनायनि बागै बंग खायनायनि बागै विभिन्न अ एलाकानि जारा थिमरां रक जेभाबे सिनि पार्टी दंनि कर्मीरावनो गारि आखुखै गारि बथाग रहुइनाय बजागा थानाय बाजाराव थांनाय ना बिजेपि सभाव थानाय हिने गारि जे साधारण बरक जारा अमिसिल फाइया बा सभाव फाइया बरनो सुदुसे लामा कासि बरक बुतक सातक खायनाय नायका যদিও পরে जों खोनाका पुलिस तक थांनाय बरनो रमनानि चेष्टा खायका रिफिरिगैना कोने बरक खारि थांबायका तारपरबो বিজেপি सरकारनो बुइतकैना जुदि के बाहायका बुथाग्रिनानि बागै बा मोथारिनानि बागै वानसुक हांकाय बरक बुलत दङ 2026 नि परे एडिसिओ सरकार आचुमान परे जों जतनो एकलगि दङ सामुमा खायनाय चिनि बरनो जों बाहायका नायकलनानै बिजेपि अंथ बा तमा जेकुनु दल अंथ जतनिनो कायसा लक्ष्य दङ जे सामुं टांना बागै तिप्रासारन बागै तो आबन बागै हायकाय बुलाया तकलाय करे बादारिलाय करे जार जे दल हामजाक माने खलायथो नरनि सभाव जों केबनो थाङै बादा बुरिया केबनो थाङै जों बुइतकनि बागै बुकक साया तो आबन बागै आं नरनो मिडियानि माध्यमे कबकनाय बुइतकै जुदि केबो हायकाय गुंडागिरि खायनाय जे निजिनि गुंडागिरि प्रकाशित तुबनायकाय तुबुदि राज्य सरकार एवं पुलिस गाहामकाय सेमानो आमते गुंडागिरिनो बाहायकाय कमिरिना ना नरनुखना जारा बिजेपि पार्टी बिस सबायनाय रक बिजेपि नि कर्मीरावनो थाङै बुनाय तंनाय रक दिनै ब अबस्थाव बिशालगढ़ सेंट्रल जेलाव दङ तो आबायके जुदि नरक थाना मुजुगाकाय यू कैन गो नाउ चिनि कोनो बादा करै नरक थाङै जेलनि डाइलबुते आरामसे चाइतों माने नरक बागै सरकारा जागाव जेलनि माइबुते रेडि खायजाक दङ तो आबन बागै गुंडागिरि बाय बरनो नारागै माया बरनो नारानाय काय सामुं बाय निजिना हामजामुं बाय जाति तपन बागै सामुं खलायदि बरक अटोमेटिक हामजागै नरक लगि तंनाय किन्तु बुइतगैना हेकायनाय नरक नखना अनेकटा पुलिस अग्रिफोर गैया कोनै गोबांमा टियासारक साधारण योगदान सभारक फायना हायकाय बरक बरने याकुं तलने हाक माजागै दङ अबनो किरजागै बरक बिजेपि नि जागाय बरक हायकाय बानचाल खायनाय अब चाया अब हाय जिनिस रक तिप्रासा बुलायखाय तिप्रासा थैलायनाय तिप्रासा बुलायनाय तो अब रक चाया करे सामुं तांगे जार दलनि बिजेपि नि मते सामुं तांनाय नरक तिप्रामाथा मते तांदि तो आबन बागै मायकाय जुदि बार बारन बर खायकाय सिनि बिजेपि बो सब तंग लागसे तिनी ने आवहाय पार्टी मुंगो जे कासुलाय माने जे आवहाय जे मै तंमाने केबोनि सागो दुखुमान का आवहाय कुनु पक्तमादा सागो दुखुमान तो खानाया बाचिनि कर्मीरावनो बरक चेष्टा खायका बुनान बागैनाय बरक बराबर बादार गउनाय बाहायका सबानो नष्ट खायमानाय बरक आटकी खाय जागाय गारि देबारनो सुदुसे बरक जारा गारि भाड़ा और रिजार्भ रिनाय बरनो सुदु साका नरक सारिगो जुदि बिजेपि नि प्रग्राम गारि रिजार्भ रिखांकाय नरक गारि न सपरे रिनाय नरक गारि न सबाय रिनाय स्वाभाविक जारा गारि ड्राइभार बरक गारि ड्राइभार बारा रेखायसे बरक बारा जानानै तो ओ जागाव हायकाय बरनो सिक्रि सकल खायखांकाय अबश्य गारि ड्राइभार किरि जांनाय कारण बरक गारि चालक जानाय बरक जे बरक फानो हाजिरा रेखायसे बरक हाजिरा बाय तलाङै जानानै किन्तु ओ जागाव हायकायनाय सिक्रि सकल खायनाय अब गारि ड्राइभार न हुम किदुम किरिनाय मैक्सिमाम गारि बरक कैंसल खायका जार परेও যারা সৎ সাহস খাইনাय রিজার্ভ রেখা বরক থাকে কিন্তু স্যার নরক तिरपल इंजिन नि ताबु जे सरकार चाल तंनाय माने जे ओ जागले तम कुनो केसेन केरें तंमा बागि दासु तिनि बा जे तिप्रामा थानि बरक आमाके नरम बादा खायगोन जों कोनो दिन साया कथा ट्रिपल इंजिन नि साया जों ताबो डाबल इंजिन चलो कारण जों एडिसिओ सरकार करे सिनि राज्य सरकार दङ केन्द्र सरकार दङ जों एडिसिओ बजागा सरकार दंबा बरक जों बाय सरकार फायका बरक दुइटा मंत्री मानका जों ताबो एडिसिओ सिनि कोनो जनप्रतिनिधि ना फराकसाफान इएमओ का ना जोनाल चेयरमैन का ना सब जोनाल चेयरमैन का कोनो जागाबो तो सिनि बरक ताबो सब जोनाल चेयरमैन ना इएम रगंखा कोनो जागाव याको तो आबो कोनो भाबे आबो जों ट्रिपल इंजिन हिनि हारिमाया नरक नखना सिनि जारा एमडीसी तंनाय और काउन्सिल भवन जखन सेशन चले पुरो बरक विरोधी दलनि अपोजिशन पार्टीनि दायित्व बरक पालन खायो बरक रुलिंग ट्रेजारि बेन्चनि बरक पालन खायो सर तिनी जॉइनिंग प्रोग्राम बुसु फैमिली बुसु बुटार जॉइनिंग खायका प्राय 42 परिवारनि 135 बुटार तिनी भारतीय जनता पार्टी विशेषकाय त्रिपुरामथानि सीपीएम नि किछु दायित्व आगे सीपीएम ने कोनो दायित्व बरक पालन खायजरक आमहाय बरक फाय तिनी जॉइनिंग खायका सर नरक ने जॉइनिंग प्रोग्राम सब समय प्रेस मीट खायजा गताय वैसा जॉइनिंग रो फेक मांग हनै तिनी निखा सय केबे देबो माहायतम आबो जारा खलायनाय बरक निजि तो फेक बरक सि फेक बरक
তো আবো প্রেস মিট বো ফেক ক্লাইন বরক খালাयो কারণ বরক চাইমানো বরক ন রমুজানা থাকায় তো রাজনৈতিক একটা পলিসি সেরামই বরক প্রেস মিট খালাयो এবং একটা পার্টির কাউন্টার নরক টাবক সুক জোড়া বরক জায়গায় জায়গায় বিজেপি ni জয়নিং হিনি ছাও বিজেপি কাইসা জায়গা ফোন প্রেস মিট খালাইকা আবো ফেক জয়নিং বিজেপি ni বরক থাঙ্গি হিনি চিনি বিজেপি কোন মন্ডল নরক কোন জায়গা খেনাকা खोनाया कारण जोंना बर'नो तैया जों माथा गामिया जोंनि माथा गामिनाय जों बाहायके सरकार सोनामनाय बाहायके जोंनि बर' बागै सामं थानाय जे जोंनि दलनि सामं हामजागौ जे मोदीजिनो हामजागौ जे मानिक शाहजिनो हामजागौ बर'नो बिजेपियाव दंनाय যারা তিনি দল ইয়াকাरि थांनाय बा गुबुन जायगा थांनाय बर' बिजेपिनो हामजागाव हयनो मानो तो आबायखायनो जों कोनदिनो फेक जयनिं फेक যোগদান रखिनि जों ता प्रेस मिट खालायाखौ तो যারা प्रेस मिट खालायनाय বড় তামবগে প্রেস মিট মা খালাই হিংকাই কারণ বড় সাইমন পরম লগি বড় পরীক্ষা তো বড়নো কাছে না কাছে তো বিশ্বাস তো মারি নাই বলে তো আই কানে বাটপাট দালাল সাই কাছে প্রেস মিট খাইনাই বড় কাউন্টার আপন বাগে কোনো কমেন্ট দিতে